असो यहाँ कोता आता चपाती काल नो इल्लेशे आहलोले पेट सो सारकी 4 चपाती एशकोन जाले आणि पायक 2 पुरहुय आजलोकूय 2 पुरहुय आणि हे इल्लेशे आहा ते पीठ बेग बेगी आता सिंबान टोक्यो मोठा आणि तेंकाय बीन चपाट कोत्ता आनी हांगा आपूण सांसांव मातूय आनी सांसांव नाका म्हणलो कितें आमट आमट सो आता कितें जाय तें खायनी सो तेका हांव चपाती कोत्ता आनी चावय बीन कोत्ता आता आणि बाहेर से सारको पावस पडटा आयज बरो सारको जाला वेदर बरो सारको गुड मॉर्निंग पाय गुड मॉर्निंग पाय ब्रेकफास्ट करता चा पिता तो कितें घेता चपाती आनी भाजी सब्जी हय हां हां आदी माझी म्हणटा ती भाकरी रेडी जाता फ्राय जाता आता आयक आसा चायेक फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तुमकां सगल्यांक कशी आहा तुमी सगळीं Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And yes, my pita is going back to Verna. अरे पेंट घाल पाय घरातल्या काय नेल्या किती हातो तुम्ही बाय सत्तल्या घरातल्या काय ना म्हणता टुलू घरा अरे हुई सत्तल्या बाहेर पेंट घाले रे वा आणि लाला माशी करता आ गाडीतले हुई बाय सत्तल्या माग सांग टायटना होय कित्या पायगे रिंग सगळे रॉके हे सो पायगे सगळे रेडी केला तसो ते दोगूय रेडी आहात ते काय आयज नावयला सिंपा नावयला बरो केस बी बरे उगयले ते गेले आणि पाय काय सगळी आमी गो लेट्स गो यार आय ते पायक सगळे जेवण बी दिले कित्या एजलो जाय दाळ हाला दाळ कोतले आनी आतां येना घरा कडेन र पय र घरा कडेन येना मागीर चपाती कोतले एंजलो जाय हुंय दाळ सो हाल्या हांव दाळ कोतले मागीर वेस्ट जातले सो इल्लीशी भाजी म्हाका रातीको दवरल्या आनी हेर सगळे पायक म्हणल्यार नुस्तें बीन ऑर म्हणल्यार मागीर बेश्टें हें जाता तें म्हणल्यार आयज आमी भाजलो पायन हाडलें ना नुस्तें बीन तें पाय नुस्तें बीन ऑर म्हणलें बेश्टें घरा कसन आनी रांदपना म्हाका टोकयोगे जेवण करपा जाय न्हू रे तूं कसो न्हू आहा ते गेले ओके चलो पाय आतां पॅन्ट चेंज कर म्हणसो पॅन्ट चेंज करता हिंगा सो हांवें बेगीन सांगलें एंजलो बेगीन सिंबा वर आनी हें कर कित्याक वर घरा को म्हणटाय तें हो गेट जाताय आनी फाय म्हणल्यार व्हडले बॉम्ब बीन येता सो तो भिता आनी आयज म्हणटाय तो 5 दिसा गणेश हें कोत्ताय विसर्जन तेंगे कोत्ताय सो तेका लागून एंजलो म्हणल्यार हिंगासरू हें कोरया म्हणल्यार हांवें पयलींच प्लॅन केलो आमी घरा को थिंग न्हू आमी देवयता आहलोली बट थिंग न्हू आमगे न्हू कजनागे बीन सुणे आहाय सो तेका लागून हांवें देवल ना तेका सो म्हणल्यार हिंग हाडया म्हणल्यार हिंग कोण आसपा नाय म्हणल्यार सुणे बीन हिंगसो न्हू मागीर डायरेक्ट सायड टायटनासून भायर सरतली सो आतां म्हाका वचों जाय आनी हेंचलो म्हणटा कांय रानाका म्हणटा इतू दीस आहले पाय सो आयज परतून घर हाली दिसतले आमगेले बरें वारें येता म्हाका भायर सरों असो दिसता पण बरें वारें आनी हिंग सारकें क्वायट सारकें कोण ना हिंग सारकी इंडस्ट्री एरिया ही हिंग आहा थंय हिंग फॅक्ट्री आहा थिंगाय बी फॅक्ट्री आहा सगळे फॅक्ट्री आहा पण शांत मुखार फॅक्ट्री जाय ते हें सो जालें आतां म्हाका दिसता सिंबा बरो एन्जॉय करता एक्चुली हांव भायर वयता आहलोलें बट पावस येतलो काडोक केला पावसान सो एंजलो म्हणटा आपल्या म्हणटा कांय ना काय जस्ट चपाती आनी कितें ऑमलेट कितें कर म्हणटा सो तें कोतलें आनी घे तेश कोन्न पाय न्हू घरा को वेन्ना येता न्हू हांव रायस करी मागीर कितें आहा तितलें पाय हांव म्हणटा इवन टोकयोगे जेवण पासून हांव दिता कित्याक म्हणल्यार घरा को इंटॅक्ट टेंशन नाका रांदपा सो हांवें म्हणल्यार हाल सकाळीं बीन तूं म्हणल्यार देनपरां बीन रांद म्हणलें कोड बीन दिली कित्याक एंजलो म्हणपा लागलो दी म्हणपा लागलो पायक कोडी सो आपले हाल तूं दाळ कर कित्याक इतू दीस जाल्यार दाळ केलें तेका दाळ म्हणटा तूं खूब लाय आनी हांवें मक्कानाचूय बीन घेयलोले दाळें घालपाक सो तेका हांवें म्हणलें ओके हांव हाल दाळ करता तो आतां म्हणपा लागलो तूं आतां कांय करनाका म्हणपा लागलो जस्ट चपाती आतां पीठ बीन मोडलो आहा न्हू ओन्ली चपाती कर आनी आपलें कितें अशें करून बारीकशें कितें करून दी म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें ओके सो तो आहा प्लॅन आतां आनी हिंग सुणें हांयचंय पावस पडटलो हिंचंय एक फॅक्ट्री ती आहा एंजलो गेला सिंबा घेन म्हाका कितलें लागल तें म्हाका गांव जालो
that is cut लागवल म्हाका की हेच केली धारे न्हू सुर्याली सो से कट लागवल म्हाका चला आख्खे हेच गेल मुगेले सारकें एक कजन आणि इंगू बॅक कोताय सुण सिंबा नु बुकताय ओ वेला यो दिसना सिंबा वयर सिंबू ए डोंट गो पास येतो लो कम लेट्स गो रेला आणि अब कैसा भितोय ना सिंबा सो बरो वार येता सारको आणि हायनी चलिया पारिया काम का लेट्स गो आ अरे बाबा हो आणि कल्ल प्राणी का म्हणतो प्राणी काम चिंबो नो जिनू कम नो गोइंग कम लेट्स गो मपशा लेट्स गो ओके गो देन पाऊस येतो म्हणून ह्यो पासत नाचायचं पतू वयताचे कम ऑन लेट्स गो वी आर गोइंग यू नो कमिंग वी आर गोइंग हा लागोले एक्चुअली हांव बाटली दोत्ता आनी इवन तेगे ग्लासूय बीन आहा सो एंजलो येतींग गेला सो गेल तो तेका उदक हाडपा तान लागले जानू टायर्ड जाल त्याचे एंजो ब्रिंगिंग वॉटर फॉर यू ड्रिंक वॉटर हा अग बरं हा स्लीप अगं बरं न्हिदता बरं कम्फर्टेबल जात आता इसको आणि भायर पडटा म्हणटा तो पावस मुझे न्हिदलचे कम्फर्टेबल जाताचे उठो के सिट पावली फायनली सो फ्रेंड्स गाडी पे दिला धुपाक एक ऑलरेडी आहा तेजे उपरांत म्हाजे घेतलेले ते मातसो टायम लागतलो खंय सो ते म्हणून हांवें म्हटलें हांव म्हटलें बागा वचोन तें काम करता मातशें हांगासून चलोंक वचचें पडटलें म्हाका चल्ल्यार बरें मातशें चल्ल्यार बरें एक्सरसायज जातली सो हांगासून चलोंक वयता म्हापसा आनी कितें काम आहा तें करता आनी मागीर येता म्हटल्यार गाडी म्हाजी जावंक जाय गाडी पळय कितली झटी आयल्या ती हांगा जेले मेवले आनी हाले पळयता भितून हेलो और है जेले ऐसा वाला और है कोई रहेगा और है मतलब यही है दो दे सो फ्रेंड्स दोन घेता हांव सायबिनीक आनी ऑल्टरा घालपाक आनी ते जेले घेता आनी कांय काम ना आतां डायरेक्ट वयता वॉशिंग सेंटरान गाडी पळय कितली जाल्या ती तुमकां दाखयता येस थँक्यू वेलकम सो फ्रेंड्स आयज म्हजें बरें वॉकिंग जालें आतां हांव चोडटी सोडटा ही चोडटी आतां हांव चोडटा ही वन वे म्हाका सामान लावचें पडटा येस चालू आहा धुवपाचें मागीर तेजे उपरांत मागीर क्लिनींग आहा भितून वॅक्यूम मारपाचें सो मातसो आनी टायम लागतलो आनी चोडटी काडटा म्हणल्यार मातसो सोंपलो फायनली गाडी धुवन जाली बरी साफ आनी सुंदर केल्या सो खूब टायम जाला सारको वयता घरा आनी पळयता फायनल कितें केला जेवण टेक केअर आमी केल्या दाळ आनी केल्या दाळ म्हाका जायचंय बरें रोस्ट केलें तें आनी दाळ आयज डिफरंट दाळ म्हळ्यार मिक्स दाळ कितू हा दाखय सो गायजाचो जोर हा काही कळना म्हाका सो गायज आतां म्हणून डॉक्टराक वयताय
कित्याक काल म्हाका न्हू थोडी आसलेली आतां म्हाका न्हू सोरेस फील जाता आफ्टरनून अशें कितें आसा संपलें नाका म्हाका लेट जातली चड सो हांव डॉक्टराक वयता आतां डॉक्टर कितें म्हणटा थंडी खाता न्हू आनी टॅबलेट घेवन मातशें बरें दिसलेलें काल बरें दिसलेलें चिकी नासतना आतां थंडी जावप म्हणजे कशें दीस हायलोली आयस्क्रीम कांयच कोणा खबर सो फ्रेंड्स आमी रावतात आमच्या टायम येवपाक नेक्स्ट आमचो आहा नंबर सो बरें दिसना ताका पळोवया डॉक्टर कितें दितात इंजेक्शन कितें टॅबलेट थंडी आहा सो फ्रेंड्स हांव स्पायनाक सूप दिता आनी हो सूप हांवें करूंक ना पूण जस्मीन घेवन येयला आपल्या घराचो स्टू आनी सूप स्पायनाक घेवन येयला सूपच न्हू सुपा वांगडा ते स्टूय घेवन येयला म्हाका आनी स्पायनाक तेणी सूप करून हाडटा मामीन केला न्हू वय हाडलें आमच्या मामीन केलें ताका स्पेशल मामीन केला जस्मिनाच्या स्पायना खातीर ते घेवन येयला हाव स्वीट थँक्यू आंटी जस्मीन अच्छा स्टू न्हू सूप आंटीन केला आतां आनी वयता न्ही तो तुका म्हणटा तें जायना आयज हॉस्पिटलांत गेलोली लेट जाली रांदपा बीन हांवें चिंतून नासलेलें लायक जॅस्मीन म्हणपाक लागलें स्पायना तूं कांय करूं नाका कितें मागीर म्हणपाक लागलें तूं कांय करूं नाका आपण सूप हाडटा म्हणलें ओके तकली मातशी चड जाल्या अशी कांय ना आयस्क्रीम आयलो ते दीस हांवें कोणा खबर एक आयस्क्रीमीचे इतू जाता म्हण साहेब अशें आनी ते येयलो ते आमी काडना लेत्र्या सूप केला आंटीन असो जावन छेम न्हिदो दिसता सारकें अशें म्हाका टी व्ही चोवपा जाय बट चोवपाना मुखार टी व्ही चोवपाक सो फ्रेंड्स ताका आतां घोडी घातली हांवें कित्याक तकली ती जोड जाल्या म्हणटा टेम्परेचर चॅक केला आतां मातसो देंवला की तें टॅबलेट घेतला तें तकली मातशें येयला म्हणटा तें सो ते टॅबलेटान बरें दिसल्यार पुरो जाता बेगिना सो फ्रेंड्स टॅबलेट घेतला तेणें पूण आंग गरम लागतालें पूण आतां लागना तकली जोड जाल्या म्हणटालें पूण आतां ते टॅबलेटान मातशें बरें दिसल्यार पुरो आजुनूय ताका रिलीफ मेळोंक ना डॉक्टरान सांगलें ते टॅबलेट घे म्हणून पळोवया ते हितून बरें दिसता जाल्यार रिपोर्ट मेळना आमचो पूण रिपोर्ट सगळे नॅगेटीव आहा ओन्ली ते फ्लू कितें मेळना तें पॉजिटीव आहा ते बाकीचे डेंगू बीन ते सगळे नॅगेटीव आहा सगळे बरें आहा पूण एक फ्लू मेळना पळय तितून तेजो टेम्परेचर वाडटा सो आतां मातसो म्हाका दिसता टॅबलेट घेतलो म्हणून आतां म्हाका दिसता देंवला आसतलो पूण तकली आतां काय दिसता तकलेन दुखता सो सद्या मातसो दुखता मातशें वखदां बरें दिसल्यार पुरो अशें टेंशन काय सिंबा सानबाद घेता हिंगे कहाँ सानबाद घेत हिंगा बरी भोंवताय ती कसलो भाशेन शैला शानबाद घेता ते शानबाद घेता शानबाद घेता चयला तूं बेश्टा तांकां बुकू करता मच नॉट बुकू बुकू दे नायच सिंबा चयता ती सिंबा बुकत ते जाणा तेगे टायमपास मात बरो जाता तेंचे
आयज तरी म्हजे जिवा बरें दिसलें आनी आयज हांव कितू दिसांनी आयज म्हणल्यार तें व्लॉगिंग करता आनी तुमकां सांगता कित्याक हांव व्लॉगिंग करनासलो कित्याक म्हगे व्लॉग येनासलो होल्ड ऑन गायज मातशें राव एक चाव करता आयज म्हणल्यार बरी झेम काडलें आनी झेम बीन काडना तो हांव खुजना येयला म्हाका सारकी ताकतून आहलोली आनी तुमकां खबर ह्या दिसान सगळ्यांक जोर येता तोंडी जाता सो सेम थींग म्हाकाय बीन जालें बट तेतून म्हाका एक वायरस कितें तरी फ्लू मेळ्ळो सो राव पयलीं हांव चाव करता तुमकां पयलीं हांव गोवा चाव करता आनी मागीर तुमकां इन डिटेल सांगता फीट एंड फायन सो तूं म्हणटली स्पायना कालो तूं बंद नासलेलें आनी आयज तूं बरें जालें होल्ड ऑन गायज हो आतां व्लॉग हांव काडटो न्हू म्हाका दिसता 7-8 दिसांनी हांव व्लॉगिंग करता म्हाका सारकी तूं बेजार येता व्लॉगिंग करपाक बिकॉज तुमकां जाणा सारके पाटी सारकी जाम जालोलें म्हाका ना व्लॉगिंग करूं दिसनासलोलें कांयच करूं दिसनासलोलें आनी चोवपाक गेलें तेतून म्हाका डॉक्टरान म्हणलें की तूं डॉक्टरान म्हाका न्हू हात बीन लायना कित्याक म्हाका जोर आहलोलो सो कोवीड टेस्ट करपा लायलें म्हाका सो कोवीड टेस्ट केलें कोवीड टेस्टान म्हाका कोवीड मेळना तें आयकून हांव थिंग बरें हॅप्पी जालें मागीर म्हाका हय कोवीड टेस्ट म्हाका कोण 2 भाशेन केश को आहलो तें टेस्ट एक येस तो कोवीड टेस्ट आनी म्हाका सांगलें एक ब्लड टेस्ट कर सो ब्लड टेस्टान मुगे सगळे डेंगू बीन रिपोर्ट हा रिपोर्ट नाही तिथं हा सो ब्लड टेस्ट मुगे डेंगू मलेरिया बीन सगळे न्हू नेगेटीव येयले तेतून एकू न्हू एक वायरस मेळ्ळो आमकां सो डॉक्टरान सांगलें तो वायरस हे दिसा सगळे मेळट म्हणपा लागलो सो तो तुका मेळ्ळा सो हांवें म्हणलें आय सायबा हें आनी कितें न्हिदूय जाम जालोलें म्हाका ना कांय करूं दिसनासलोलें म्हाका न्हू खुजना बसून म्हणल्यार फर्स्ट लास्ट टायम हांवूय जाम जालोलें तोंडी बी जालोली पांय आहलो त्या तोंडाक बट हितून न्हू गेलें सारकें तो वायरसान कोट्टालें समथींग कितें तरी जालां बॅड आनी या तेका लागून इतू दीस गॅप आहलोलो जाय जाण मिस कोत्ता आय नो म्हाका आयज सकाळीं इंस्टाग्रामाचेर मेसेज येयले वी मिस युअर व्लॉग म्हणून सो हांवें चलो आतां म्हाका मातशी ताकत येयल्या आजूनय हांव फीट जाल ना तरी पण येयल्या ताकत म्हाका खूंय गेल ना घरा कडेन आहलोलें आमगे लास्ट व्लॉग म्हणटाय तो आमगे फ्रेंडागे गणेशाक गेलोली आनी तेज उपरांत म्हाका म्हणटाय तो जावं रातिगाय सारकें हांव म्हाका तो जोर आहलोलो एक्चुअली बट हांव तेशें गेलें टॅबलेटीक तेशें गेलें बिकॉज म्हाका ते फॅमिलीक वसोंकूच जाय तुमकां सांगलां ती म्हाका रावताय म्हणून आनी सायबिणी नोयान बीन जाली नोयान बीन केली बरे भाशेन आनी आयज म्हणल्यार चलो आयज म्हणल्यार व्लॉगिंग करतलें आनी हांव खेतो अपलोड करता म्हाका हाल बी सो हांवें म्हणलें चलो आयज म्हणल्यार व्लॉगिंग करया स्टार्ट करया जाय जाण रावताय आनी म्हजे बरोबर म्हाका वायरस जालो बंद ना तें जालेंच आनी हिंगचें आनी हें म्हणटाय तें हिंगा उरलें सो हे आतां म्हाका तो बोर्ड मारतलो केदो तूं रिटर्नाक घालता केदो रिटर्नाक घाल काय म्हणून इंस्टाग्रामाचेर खबरी बीन ऑर्डर करता न्हू सदां बकवास येयला सदां बकवास येयला सो भिरांत म्हाका न्हू ऑनलायन कितेंय बी हांव एक्चुअली न्हू ऑनलायन कांय शॉप करना बट आज जाल्यार सारकी भिरांत दिसा हितू म्हारग हांवें न्हू बरी कुर्ता म्हणजे चुडीदार बीन दुपट्टा गेलोले आय थिंक हांवें पे केलें तेका 1700 केसो फायदो सो तो म्हणटा केशे भाशेन तूं रिटर्नाक घाल सो आयज म्हाका रिटर्नाक घालपा जाय गे घरा म्हणटाय ते आहाय ते फ्लावर्स तुमकां खबर आहा ते फेस्ट जाला सो आमी न्हू ऑलरेडी सायबी मागीर घालपाक फ्लावर्स आनी फ्लावर्स म्हणटाय ती बेस्ट आनी म्हाका लायक फ्लावर्स तुमकां खबर आहा फ्रेश जावं या फेक जावं कितें जाय एक्चुअली म्हाका फ्रेश लायक पयलीं म्हाका फेक लायक नासलो बट फ्लावर ती फ्लावर न्हू फेकूय बीन लायक सो हे हांवें न्हू थिंग दवरलोलो त्या सुवातेर सो आतां हिंग दवरला सो कोणी बीन येत जालें आनी हें मुगे हांवें आतां नोट केलें चोय म्हणल्यार वास कितें येना जाल्यार ओवर काबार जालें सो हें आतां काण भायर मारपाचें हें 2 आतां फायदो ना बिकॉज आनी एक आहा आमकोडे सो तें यूज करतलें तें आमी केदो सायबीण आसतली तेदो काडटलें सो हें भायर मारपाचें हें अर्दो जाण हांवें न्हू चयलां म्हणल्यार हे कितें जाणां तेल बीन घालून दवरताय नाल्यार इवन न्हू रिफिलूय मेळटा थंय रिफील करून अशें करून दवरपा जाता बट हांव खूंय मॉला गेलना खूंय गेलना मॉला बीन सो केदो वयता तेदो हांव
मोस्ट प्रोबेबली हाडटले रिफील करतले कित्याक हांवें एक पाटी न्हू 99 शॉपात चोयलोले मॉलान सो तेदो हांव वचोन हाडटलें कित्याक भायर मारपा न्हू दूख लागता सो बरें जाता न्हू हूंय टॉयलेटी बीन हूंय दवरपा जाता न्हू सो रिफील करून सो हें भायर मारपा ना दवरतलें ओके प्लांट्स बीन काडून भायर दवरले कित्याक ह्या दिसान झाडां म्हणटा खुयदा तोच घेतालो हेय बीन चेंज केलें ते थिंगा आहा सेबीमाय बीन काडले आमी ते फ्रुट्स बीन इतू भोवन दवरले कित्याक बरो नासलो डॉक्टरा जाल्यार फ्रुट्स दी न्हू आनी आयज तेणें हाडचो हें फ्रूट खावपाक सो पेर हाडलें बरी पेरान मसाला मारून न्हू बरी चकाचक करून हाडलें न्हू कारा करून हाडलें बिकॉज डॉक्टरान हाडलें बरी हेल्थी आहा बरें भायली बीन पालो खायनाका तुका वायरस जाला सो गायज तुमी केअर घेयाय आनी तुमकां खबर आहा हांव म्हणटा तें व्लॉगिंगाला हूंय वयता सो म्हाका दिसलें घरा किमसाय बीन येता म्हाका म्हणलें मलेरिया जाली आसतो म्हणलें ते म्हाका म्हणटा एश कोरून डॉक्टरा 2 टेस्ट करून मलेरिया लागो सो उतर मातशें हें जाता मलेरिया पडा कितें म्हणलें अशें ओके सो आतां मातशें वयता मागीर झाड चोयता जाय दिसतालें झाड म्हणटा ती चलनाय तोय बीन पोट चयला एमटी बिकॉज म्हाका म्हणटा तें घरा झाड आसो नासो म्हणलें म्हाका कांय पडोंकूच नासलोलें सो हांवें काड म्हणलें हेंचे काड हांवें सगळीं झाड भायर दवर म्हणलें वयता भायर चोया कितें आहा ती हालत जाली ती चोया मगे झाडां सारकी हालत कितें जाली ती हांव ते दिसू म्हणटाली हें न्हू म्हाका नाका म्हूण हिंगा सोडलें मदें जाता मदें जायना कांय कळना म्हाका झाडां एक तरी पण फ्लावर आतां जाताय तेका ओके ही सगळीं दवरले एश कोन्न हांवें आनी या बरी जाताय बरी जाले मगे झाडां सो आय एम हॅप्पी बरी जाताय म्हणून ती एक म्हाका दिसता थिंग सनलायट पॉयंट मेळना सो ते थिंग ऑन दवरपा जाय म्हाका आनी एकाय बीन न्हू बरी फ्लावर येयले ओके डन गूड आतां न्हू बरी झाड फुलताय बरी सारकी न्हू पयलीं न्हू सगळीं मन वयता आमगे सगळीं आनी तूं बेजासान जातालें की तूं झाडां पयशे म्हणलें आतां म्हणटा ती बरी हें जाताय न्हू सो बरें जाता सो गायज तुमकांय बीन बरें आसलें जाय दिसांनी मगे व्लॉग येयलो सो हेच म्हाका सांगपा जाय आसलोलें हांव बरें नासलोलें आनी खरें बरें नासलोलें म्हाका वायरस जालोलो सो ओके सो म्हाका इतलें क्लियर करपा जाय आसलोलें तेका लागून म्हणलें चला आयज व्लॉगान सांगतलें हांव पूण हो मगे व्लॉग हांव हाल घालतलें ओके सो आयज दिसा म्हणटा तें इतलेंच हे पती देव म्हणटा त्या दिसान जेवण कोन्न म्हाका सूप कोन्न आंटीनूय बीन सूप दिलोलो केश दिसलें तुका जेवण रावन मदें मदें इरिटेट जाता तो केन्ना कितें very busy no rest all the time work that's do and massage also slight tension also she was not feeling well no temperature down my temperature also shaking तू आनी म्हजे बरोबर भितर आनी तुजें घरय जाला चेंजो सो आतां तो आपली बंदोबस्त करतात मातशी लेट जाली चाव पिवपाक बिकॉज हांव सारी बरी रेस्ट केली तेदी बरी रेस्ट केली आनी तरी मुगो जायना आसलो चाव करपाक पण तेका म्हणटाय ते मुगे हातीतू चाव खूब लायक तो खूंय पासून गेले जाल्यार न्हू तेका मुगे हातीतू लायक चाव सो हांवें आतां मुगेलें मायंड सेट केला मुगे गो मुगे हातीतू चाव लायक सो हांव आतां चाव दिता ओके तेका सो तेणें केअर केला सगळें की पोतपोती हिंगे ती एक रील चयलो इंस्टाग्रामाची बायल रेस्ट करता बंद ना आनी गोंय आतां कितू मीठ घालपा जाय पोतून वयता कितू हें घालपा जाय ते बायलो वयता आनी कुजना न्हू मागीर आपुणू करता सो ते भाशेन एक्चुअली जातालें मदें मदें आमी झगडटालीं बी झगडटालीं न्हू तेच कितें तेणें केन्ना केलें ना न्हू सो तो इरिटेट एस जातालो म्हणलें आमकां ते मदें नुस्तीं फ्राय कर नुस्तीं सुटी कर सो नुस्तीं उजराय म्हणलें तेशें तेका सारकी इरिटेट जालें आनी कितें सांगत आपल्याक आपूण केन्ना केलें ना आनी हें नुस्तें म्हाका नुस्तीं जाय आसलेलें कित्याक सूप बेजार येतालो सो नुस्तें जालो सो तो इरिटेट जातालो आनी ते दोगांय मागीर मागीर दोगांय झगडटालीं बट तेणें मागीर हँडल केलें झगडटालीं मत झगडटालीं सायन्सा म्हणलें हांव तेका म्हणटालें हेजेलो तुवें मुगे कॅर घेवपा जाय भाशी सो मागीर काडून भाशेन कॅर घेयली तेणें म्हजी जाय ती राती कडेन पांय बीन मसाज करतालो सायन्सा बीन पांय मसाज करता आनी दवरतालो सो ही टूक गुड कॅर आनी हांव फीट एंड फायन आहा गायज सो तुमी बीन कॅर घेयाय ओके सो आयज दिसा म्हणटाय ते इतलेच फाल्यां आमगे ब्लॉग येतलो सो
केदो व्लॉग येना हांव तुमकां मातशें इंस्टाग्रामाचेर अपडेट दिता बिकॉज जाय जाण न्हू दाम मुगे न्हू व्लॉगार रावताय. ओके सो आयज दिसा म्हणटा इतलें. बाय.